Ja sam Ilija Ćirković, rođen sam 25.6.1973. godine u Belom Polju, Peći. Rođeni sam brat Miloša Ćirkovića, rođenog 22.7.1961. godine, Belo Polje, Peć. Za brata Miloša tragamo od 12.6.1999. godine. U Belom Polju smo živjeli lepo, srećno, kao porodica Ćirković, negde oko 75 članova porodice. Znači, od 1999. godine prijavljivali smo nestanak moga brata svim institucijama, od SUP-a Peć, Međunarodnog crvenog krsta i Crvenog krsta u Kraljevu, u Srbiji. Svi smo tragali od braće, mi smo 6 braće rođene i jedna sestra, a majka i otac, dok su mi bili živi, oni su najviše jurili da pitaju za brata, ne bi li saznali išta o njemu. Preminuo mi je otac 2014. godine, a 2016. preminuo mi najstariji brat Dragan Ćirković. Za njim mi od tuge za bratom premine i majka. Sestra mi je preminula odmah u 8 mjeseci, su njih svi troje preminuli od tuge. U 2017. sam ja preuzeo da tražim svoga brata preko udruženja kidnapovanih i nestalih lica u Kraljevu. U Belom Polju smo svi radili, svi smo imali svoje kuće, imali smo dobar, lep život. Selo Belo Polje je udaljeno negde oko 3 km od centra grada Peći. Imalo je negde oko 250 domaćinstava srpske nacionalnosti. Po ulasku međunarodnih zajednica Kvora, negde 13.6. moj brat ne želi da napusti i još ostali meštani sela Belog Polja ne žele da napuste svoje ognjišta. Znači, ostali su ljudi, većinom negde oko 50, njih tu od 20 do 50 godina života. Znači, umeđu vremenu više navrata su napadani od strane šiptarskih terorista. U prve 2 navrata, negde, znači 13.6. u Belom Polju su ubijena 3 meštana starosedeoca sela Belog Polja. To su Mirko Stošić, Filip Kostić, Stevan Stošić i Rade Kostić. I Rade Stošić. I ovaj je Mirko jedan jedini koji je preživeo taj napad. Znači, ovi su došli Kvor i sveštenici iz Pećke patrijaršije, iz manastira Visoki Dečani, i izvukli su Mirka, koji sada živi u Gornjem Milanovcu. Sa 2 metka je pogođen u glavi, jedan mu je izvađen, drugi dan danas nije ga živio. On jedini preživio. 15.6. opet napadaju šiptarski teroristi Belo Polje, zatiču Mirić Maricu i njenu majku Martu u Belom Polju. Same, nezaštićene, Marica pokojna je bila nervni bolesnik, imala je negdje oko 30 godina, nisam baš tačno siguran, života. Šiptari su je njenu majku vezali za stolicu, a nju su zlostavljali i na kraju su je zaklali. Moj brat Miloš je živo na možda vazdušno negdje oko 200-300 metara od te kuće. Italijani su došli prvo u Kvor da kola se pucnjava, otko znam, još su telefoni radili. Pozvali su patrijaršiju, pokojni Amfilohije, mitropolit Crnogorsko-Primorski je došao i preuzeli su beživotno telo Mirić Marice, a majka je bila u nesvesnom stanju Marta i prebacili su je za Pećku patrijaršiju i tamo su je sahranili. Mog brata napadaju još čitavih 10 dana
ostali meštani su svi napustili Belo Polje, prebačeni su za Rožaje i tamo je svako izbjegao gdje je mogo i gdje je znao. U Belom Polju ostaje samo moj brat, napadaju ga i Šiptari danonoćno i Italijani. Italijanski oficir KFOR-a koji je bio u Peći, koji su bili stacionirani u kasarnu Beli Drim u Peći, taj slučaj prijavljuje opet mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću. Kaže, u Belom Polju je, citiram tog Italijana, u Belom Polju je ostao još jedan srpski vojnik koji neće sa sebe da skine uniformu i možda bi bilo dobro da vi odete ga zamolite da ne izgubi život, kao to nešto smislu. Mitropolit crnogorsko-primorski šalje dva sveštenika. Dva sveštenika šalje u Belom Polju i oni dolaze kod mog brata. On je zabarikadiran u kući bio. To su ove kuće. Kaže im da ne prilaze, da ne ulaze blizu šta hoće. Oni kažu da mu je poručio Amfilohije da se prebaci sa njima bezbedno u Pećkoj patrijaršiji, da ne bi izgubio glavu svoj mladi. Miloš, moj brat, to odbija. Ne želi da izađe. Znači, računa se po svim tim pričama od sveštenika i ovih da je negde oko 18 dana sam u Belom Polju pružao otpor što terorističkim bandama, a i KFOR-u. Znači, i KFOR nije želeo da se tu zadrži, da ne ostane Srba, mislim, u Belom Polju, jer im je smetalo to jednostavno drugim rečima. Znači, mi od tada nemamo nikako, bilo je raznih informacija, ovako, onako, uglavnom, nijedna nije istinita, te ovdje, eto, tražimo od međunarodnih zajednica, to i Crvenog krsta i svih institucija da nikakve informacije nemamo o njemu. Moj brat Miloš Ćirković, kao radnik Srbija šume u Peći, VD direktor generalni direktor Igor Braunović je čuo za mog brata i znali su se, pošto su radnici Srbija šume, i on je napravio spomenik o mom bratu Milošu u Čitluku kod Malog Zvornika. Igor Braunović, VD direktor Srbija šume, u par puta napravio i pomogao nam da održimo memorijalni turnir u Kraljevu za mog brata Miloša i sve stradale borce od 1991. do 1999. godine. Uz njegovu ličnu pomoć Igorovu, održan je drugi memorijalni turnir u Kraljevu i u njegovu pomoć i udruženje građana Pokret Srce heroja na čelu sa Sinišom Ivanović dobili smo od gradske uprave grada Kraljeva i predsjednika mesne kancelarije u Ribnici Marka Stankovića ulicu gdje su se zgrade pravile za bezbednosne snage vojske i policije. Dobili smo i ulicu po mom bratu Milošu Ćirkoviću. Uspomene na mog brata Miloša ostale su mi ove fotografije. Pravoslavni molitvenik mog brata Miloša koji je nosio sa sobom gdje je nađeno posle spaljene kuće i višetrajne borbe mog brata Miloša i dnevnik čuvara srpskih šuma na Kosovu i Metohiji.